बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, कल सोना जो है वो पहुंच गया था 2,24,710 पर, जब मैंने सुबह आपके लिए वीडियो बनाई थी। और अभी जो सोने का रेट, मतलब फिर मैंने देखा कि सोना 2,24,800 पर आ गया, यानी मज़ीद 100 रुपये बढ़ गया। मैं असल में बात ये करता हूँ कि क्या आप लोग खुद समझते हैं कि जब मार्केट्स टोटली मुकम्मल बंद हो तो सोने का रेट कैसे बढ़ता है। किसी ने मुझसे सवाल किया था, मैंने कल बताया था कि सोने का रेट इसलिए बढ़ाकर बेचा जाता है छुट्टियों से पहले कि वो अपना रिस्क कैलकुलेट करते हैं कि अगर सोना बढ़ गया उन छुट्टियों के दरमियान, कहाँ, इंटरनेशनल मार्केट में। पाकिस्तान में छुट्टियां हैं, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में जो कि आवाज़ें थीं, आवाज़ें हैं, और बड़ा चांसेस हैं कि सोने का रेट बढ़ेगा। लेकिन अभी तो वो नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। कुछ ऐसी फंडामेंटल जो फैक्टर्स हैं वो इन्वॉल्व होकर सोने को ना सिर्फ उन्होंने रोक लिया है, बल्कि अभी आगे शायद सोना इंटरनेशनल मार्केट में नीचे की तरफ ट्रैवल करे। बाद में वो बात करते हैं। तो ये जो हमारा सुनहरे होते हैं वो लेते, वो रिस्क नहीं लेते। उनके पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक पीस पड़ा हुआ है जो कि 2,22,000 में बेचना चाहिए, और 3-4 दिन की छुट्टी आ रही है। मार्केट में आवाज़ ये है कि 3-4 दिन बाद ये 2,000-3,000 रुपये पीस बढ़ जाएगा, यानी फ़ी पीस 20,000 रुपये बढ़ जाएगा। यानी फ़ी जो 10 तोले की जो पीस है, जो ईंट है, ठीक है, उसका रेट जो है वो 20,000 रुपये बढ़ जाएगा। तो वो क्यों बेचेंगे? यकीनन अगर मैं उनसे आज कहूँगा कि वो बेच दें और 3 दिन बाद रेट बढ़ना है, तो वो यकीनन छुट्टियों में 2,000-3,000 रुपये मुझे बढ़ाकर बेचेंगे, ताकि अगर जब वो मार्केट खुलेगी तो उनका, अगर वो रेट जिस तरह प्रिडिक्शन हो रही है वो बढ़ गया है, तो फिर वो उनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। उन्होंने भी तो ले कर रखा है, उनकी भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो दैट्स वाई दे मिनिमाइज देयर रिस्क। जो सेलिंग का होता है, जब वो सेल कर देते हैं यानी बेचते हैं, तो फिर वो मिनिमाइज़ करते हैं। इसलिए ये रेट बढ़ा है। इस रेट के अंदर कोई जान अभी नहीं है। ये रेट कम आएगा और आना चाहिए भी। और अगर आप इसको डॉलर रेट और इंटरनेशनल रेट से निकालें, तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इतने का सोना नहीं है, बल्कि इससे कम में होना चाहिए। इसीलिए मैंने कल भी आपको ये बात कही थी कि इसको अभी परचेज़ हरगिज़ नहीं कीजिएगा। सोने का रेट जो है मुहर्रम में मैंने आपको बताया था कि कम होगा, और कम हुआ, लेकिन इन छुट्टियों में इसका रेट ज़्यादा हुआ है। उसकी रीज़न मैंने आपको तफसीली बता दी है। अब आते हैं हम ट्रेडिंग की तरफ। तो ट्रेडिंग में गोल्ड 1959 पर आकर रुका हुआ है, और ये 1960 से भी ऊपर चला गया था। और मैंने कल आपको रेंज बताई थी कि रेंज क्या हो सकती है। तो कल की रेंज जो मैंने आपको बताई थी कि 1935 लो और 1965 अप, ये रेंज आपको बताई थी कि इसके दरमियान कहीं सोना जो है वो खेलेगा। और आपको याद होगा, मैंने आपको ये देखें, असल में मैं उंगली पकड़ के तो नहीं आपको टिक टिक कराऊंगा, और ख़ुद भी नहीं करूंगा। मैं भी अकल इस्तेमाल करूंगा कि ये रेंज के अंदर मुझे कहाँ पे जाकर सेलिंग लेनी है। मेरा अंदाज़ा तो यही था कि 1950 से ऊपर, यानी 1953, 54, 55 पर आप जो है वो सेलिंग में बैठ जाएं। और मैं बैठ गया था। देखिए, मैं आपसे ना गलत बयानी कभी नहीं करूँगा, क्योंकि ये एक बेईमानी होगी, और ये चीज़, इस बेईमानी से
اس کام کرنا میری فطرت کے خلاف ہے. تو 1950 سے اوپر 55 تک 53 4 5 تک جو تھا وہ میں نے بتایا تھا کہ سیلنگ میں بیٹھ جانا مناسب ہے. اور میں بھی بیٹھا. لیکن آپ میں سے دیکھیں کئی ایس ایل نہیں لگاتے, اور میں نے ایس ایل لگایا ہوا ہے. دیکھیں یہ اپنے رسک مینجمنٹ جو ہے وہ آپ نے خود کرنی ہوتی ہے. آپ نے اپنے فنڈز کے حساب سے ایس ایل لگانا ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کے پاس اگر گنجائش ہے کہ آپ 50 پپس تک جو ہے وہ ٹھیک ہے نقصان اٹھا سکتے ہیں, اور 50 پپ سے اوپر بہت ڈینجرس ہو جائے گا, تو آپ اس طرح ایس ایل یوز کر لیجئے. اور اپنے اپنے طریقہ ہوتا ہے, اپنے اپنے فنڈز کے حساب سے ہوتا ہے, اپنی اپنی جو سائیکالوجی ہوتی ہے اس کے حساب سے ہوتا ہے, اپنا اپنا صبر, اپنا اپنا جگرا. تو اس کے حساب سے آپ ایس ایل. کسی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ ایس ایل ہوتا کیا ہے, تو ایس ایل, ایس فار سیو اینڈ ایل فار لاس. سیو لاس یعنی کہ آپ ایک لاس لے لیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر مجھے لاس نہیں چاہیے, بس یہاں تک مجھے اگر لاس میرا آتا ہے تو ٹھیک ہے, میں صبر شکر کر کے اتنا لاس کر کے جو ہے وہ اس مارکیٹ سے فی الحال باہر آ جاؤں گا, اور پھر فریش کوئی دوبارہ میں انٹری لوں گا. تو یہ ہوتا ہے ایس ایل. اس کے بعد نیسڈیک جو ہے وہ 15,750. تو جب کل ہم بنا رہے تھے تو 15,464 تھی, اور یہ بھی بتایا تھا کہ 15,450 تک کی رینج ہے. اور اگر اس کو 15,400 سے نیچے کوئی کینڈل بنتی ہے تو 15,200 تک جائے گا, لیکن نہیں گیا, اور یہ اوپر بڑھ گیا اور 15,750 تک آ گیا. آئل ایک بڑے ہی ڈفرینٹ وے میں چل رہا ہے, اور آئل $80.63 پر بیرل ہے. کل مجھ سے کسی نے شکایت بھی کی کہ آپ آئل کا کب سے بتا رہے ہیں. میں تو 79 پوائنٹ کچھ سے اس پر سیلنگ میں بیٹھا ہوا ہوں, اور بیٹھا ہوں. تو دیکھیں یہ مارکیٹ میرے کنٹرول میں نہیں ہے. میں جو کچھ آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں اس دن کے حساب سے بتا رہا ہوتا ہوں, اور اگر اس میں کوئی چینجنگ آتی ہے تو پوری بہت بڑی دنیا ہے, اس میں کوئی ایسی خبر, اس میں کوئی ایسا سینٹیمنٹ, اس میں کوئی ایسی چیز شامل ہوتی ہے. میں اکیلا تو نہیں آئل کو کنٹرول کر رہا کہ میں آپ کو بتاؤں گا تو میں نے بتایا تو میں ہی کنٹرول کروں گا, میں ہی بڑھا دوں گا اور میں ہی کم کر دوں گا. یہ چیزیں نہیں ہوتی. آپ اپنی رائے دیا کریں, ضرور دیا کریں, آپ کا رائے مقدم ہے, لیکن بھائی ہم بھی اسی سمندر میں ہیں جس میں آپ ہیں. تو آئل 80.63 پر ہے, اور جو سیلنگ میں بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بیٹھ سکتے ہیں. میں بیٹھا ہوں, اور یہ اگلے ہفتے کے درمیان یقیناً اس میں آپ کی کمائی سٹارٹ ہو جائے گی. اور باقی میں جو ہے وہ انشاءاللہ کل بناؤں گا پچھلے ہفتے کیا ہوا, اگلے ہفتے کیا ہوگا. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.